Corona virus yang rugi je tabu je tomong soli tomong tu balai kena wana masisa tu be wana masisa ni bono ki ekabare kirina ni koja or na kasui mano jadi sung sosa tong hangkai borok bai borok kubung tomoni jakawo borok gajagi jiketong yakai sing jadi 1 মিটার 1.5 মিটার পর্যন্ত হাসালে বাজার হাজার যারা খানির উপরে যে তমিমান খানকাই আর যথাসম্ভব নগ্নি নখিয়া গানকাই অর্থাৎ একজন খরচানি তাই খরচানি নিবিসিংতি সলইয়া যা থাই যদি তমিমান খানকাই তাইলে পরে অরফন কাসুই মাননাই আবনি বাগৈ হাই রবিন্দ্র তাবো লকডাউন যেটা খাজাক্কা নক নেতা নখতি নিজিন সেফ খানে বাগৈ saya sak-sakno niji nogo tongdi hani je kokti samane je tabo mazara bojak mane obono mane choli khakai bono kasui manno kaje abone bagai lokorokno koinai bebakno samungkri khakai nokte nokyawi o jotodin porjonto o mazara bojak tongmani ain bojak tongmani ba ঘোষণা খাজাক তমনে দিন পর্যন্ত সং নকতে নকই বনা কাসুনান বাগৈ সমাজ মনা দরকার আবনি বিসঙ্গ তাবো যেভাবে সামং হুমং বাবা বন্ধন থাকা ব্লকনি আয় রোজগার বন্ধন থাকা গাই সরকারनि তরফ থেকে যা কিছু মিশার মানে তো যথেষ্টইয়া গাবনি বাগৈ তাবো হায়ং রবিন সিনি দেশব সিনি রাজ্যব তাবো যে মান্তি ব্যবক না সভা চলাই দङ जोंबो सिनि राज्यनि एमएलए रक एमपि रक सभा चलाई दङ विभिन्न व्यक्तिगत सामाजिक भावे विभिन्न जे मानसि सभा चलाई दङ जोंबो ताबो सिनि एडिसि मेम्बार एक्जिक्यूटिव मेम्बार चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार चेयरमैन तकानबो खायै सिनि एडिसिनि जारा निर्वाचित प्रतिनिधि रक बरबो जे मानति ताबो बरबो सभा चलनानै बागै मुख्यमंत्री तांतो हुला रांगनानै बागै बरबो साताखा आबनि बागै सिनि जे 30 जना एडिसि मेम्बार दङ पर बेबाकनो मुख्यमंत्री तांतो हुलो जों रां सभा चलनानै बागै थिकेके एते जों जा रां मामानि बिनिफ्राय 15% रां जों मुख्यमंत्री तांतो हुलो रांनानै बागै थिकेके kaze bai sing corona virus ni bagai ja kisumisa sing je suba sulma mane oboni bagai orang rana ni bagai ঠিক হয়ে abone karibo sini edisi member soho bibinno সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধর বিভিন্ন ভাবে সভা চলাই দङ ও পালাইখানা খাতারমানি ক আহেকেন ও যে মানসাক লোকরানো বেশি না করি তুমি যাবো সভা চলাই